हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान मुगल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अपडेट। ठीक है, जो यूट्यूब ने रिसेंटली मतलब अपने जो चैनल्स जो रन करते हैं अपने यूज़र्स के लिए, उन्होंने जो नई अपडेट दी है वो उसके बारे में आज सारी बात आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और ये मतलब कोई बैड न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब किसी को भी मतलब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि मतलब रिसेंटली लोगों ने की हुई है। अभी उन्होंने क्या किया है कि उनके जो यूज़र्स थे यूट्यूब पे जो आते थे मतलब, और वो क्या करते थे कि उन थोड़ा सा देखते थे कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और चैनल तो क्रिएट कर लेते थे वो, लेकिन वो जब उन्हें पता चलता था कि 4000 वॉच टाइम करने हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो ज़्यादातर जो यूज़र्स थे वो मतलब फेडअप होके तो मतलब छोड़ देते थे यूट्यूब पे काम करना। अभी इसी बात को जो है यूट्यूब ने जो है उसको नोटिस में लिया है और उन्होंने एक नई अपडेट जो है अपने यूज़र्स के लिए लेके आए हैं। वो मतलब 3 तरीके जो है ना उन्होंने बताए हैं, 3 प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, एक जो है मतलब उन्होंने कॉपीराइट जो इश्यूज आते थे, मतलब पहले एक बंदा जो मतलब कोई क्रिएटर नहीं होता, हर बंदा क्रिएटर नहीं होता ना, तो किसी से अच्छा कंटेंट बनता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं मतलब कॉपी पेस्ट चीज़ें करके अपनी वीडियोस पे अपलोड करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनको कॉपीराइट क्लेम आता है और वो अपने चैनल से मतलब हाथ धो बैठते हैं और उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो यही चीज़ जो है वो यूट्यूब ने अब ये आसान कर दिया है कि जो भी अब नया यूज़र मतलब जो नए आने वाले लोग हैं जिन्होंने अभी 2022 में अभी चैनल जिन्होंने नहीं बनाया हुआ, वो भी अब जो आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब पे काम करें, आगे ऑनलाइन वर्क करें, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है और बहुत गुड न्यूज़ है। और जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको 3 प्रोसेस, एक तो कॉपीराइट इशू है, ठीक है, जो कि यूट्यूब ने अब ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो कैसे किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरा जो तरीका है उसमें क्या बताया गया है कि जो YouTube का मोनेटाइजेशन प्रोसेस है ना, मतलब पहले क्या होता था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने पड़ते थे और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद आपका जो चैनल था वो मोनेटाइज होता था। लेकिन अब YouTube ने ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया और कैसे किया है कि अब बगैर मोनेटाइजेशन के भी आपको जो अर्निंग है वो आप कर सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा क्या है, तीसरा ये कि यूट्यूब अपनी जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है उसको भी अपडेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो अभी से जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 2 न्यूज़ जो पहले मैंने आपको बताई हैं वो तो फिर हमारे अभी से मतलब काम की हैं। तो सबसे पहले क्या था, कॉपीराइट इशू जो है। ठीक है, तो कॉपीराइट इशू में क्या है कि पहले जो यूज़र्स किसी का कंटेंट चुरा के अपने चैनल पे वो मतलब लगाते थे, उनको कॉपीराइट क्लेम आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि जो यूट्यूब ने डिसाइड किया कि जिनका भी आप कंटेंट लोगे वो आप अपनी वीडियोस में ऐड करोगे, तो जो मतलब अर्निंग होगी, जो आप मतलब अर्न करोगे, उससे जो आपको पैसे मिलेंगे उसमें से मतलब कुछ पेमेंट जो होगी वो उसे भी जो है वो पे की जाएगी, जिसका आप कंटेंट लेके यूट्यूब पे अपनी वीडियोस में लगाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो मतलब ये राइट उसका हो जाएगा, उसको कोई मतलब राइट नहीं रहेगा कि वो आपकी जो वीडियोस हैं उन पे आके क्लेम करे या आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजे। ठीक है, तो ऐसे यूट्यूब उसे भी पे करेगा जिसका आप कंटेंट ले रहे हो और आपको भी पे करेगा। ठीक है, मतलब उससे भी फ़ायदा होगा कि आपने उसकी मेहनत को जो है अपने काम में यूज़ किया है, अपने काम में लगाया, अपनी वीडियोस में लगाया है। तो ये जो तरीकाकार है ये सारा यूट्यूब ने अभी जो रिसेंटली अपनी अपडेट दी है एक नई, आप इसकी अगर आपको मेरी मतलब बात की नहीं समझ आ रही तो आप इनकी यूट्यूब की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि यूट्यूब ने अपने प्रोसेस और जो अपडेट जो 2022 में अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वो क्या मतलब क्या अपडेट है। ठीक है, तो दूसरी जो प्रोसेस जिसके बारे में आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो YouTube अब पहले तो मोनेटाइज चैनल होता था, मतलब लोग क्या करते थे जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता गया, पहले 1000 सब्सक्राइबर्स थे। ठीक है, जो कि आपने मस्ट करने होते थे। उसके बाद आपको 2000 मतलब 1000 ही वॉच टाइम था। ठीक है, लेकिन बाद में जब ज़्यादा लोग इन हुए हैं यूट्यूब में तो यूट्यूब वालों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो 1000 वॉच टाइम का प्रोसेस है इसको थोड़ा सा उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, 4000 पे ले गए। तो लोग क्या कर रहे थे कि मतलब 4000 लोग सोच के तो मतलब फिर उन्होंने भागना शुरू कर दिया यूट्यूब से कि हम अब नहीं मतलब यूट्यूब पे नहीं आएंगे। तो इससे उनकी जो यूज़र जो यूज़ करते थे जो मतलब यूट्यूब को, वो कम हो गए। ठीक है, कम आना शुरू हो गए। तो इस वजह से उन्होंने अब यही बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने मोनेटाइजेशन का प्रोसेस भी शॉर्ट कर दिया और अब बगैर मोनेटाइजेशन मतलब
بغیر آپ کی محنت کیے آپ شارٹ ویڈیوز، مین بیسک پوائنٹ آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے، شارٹ ویڈیوز آپ لگائیں. جیسے ٹک ٹاکرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹک ٹاکرز اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں، ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس پہ مطلب ان کو زیادہ لائکس ملتا ہے، زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، ایسا کنٹینٹ لے کے آتے ہیں. ایسے ہی اب یوٹیوب نے ایک کمپٹیشن میں آ گئی نا، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا دونوں کا کمپٹیشن آ گیا. اب یوٹیوب نے اپنی شارٹس نکالی ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ ویڈیوز میں آپ 1 منٹ سے کم کی ویڈیوز بنا کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی شارٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اس سے آپ مطلب لوگ واچ کریں گے، لوگ جتنا زیادہ اس سے لائک کریں گے، اتنے ہی اس کو آپ کو پیسے جو ہے وہ پے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ ایسا کنٹینٹ کوئی کریٹ کریں جلدی سے، اور اپنے یوٹیوب کا چینل کریٹ کریں. چینل اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، میری بھی ویڈیو ہے، اگر آپ کو میرا چینل مطلب ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو ایک اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور یہاں پہ کہ یوٹیوب پہ آنے سے پہلے کن باتوں کو آپ نے مطلب اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے آتے ساری نہ تو کوئی سٹار ہوتا ہے اور نہ کوئی مطلب آتے ساری چھا جانا ہے، بس محنت لازمی کرنی ہے. محنت کیا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ، ان کو آپ نے کیسے مطلب سب کو ہینڈل کرنا ہے، ساری چیزوں کو، اپنی کوئی کسی چیز کو مطلب ایسی کوئی کنٹینٹ نہیں لے کے آ جانا جس سے مطلب آپ کو ہی مطلب نقصان ہو. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے اسلامک ٹائپ میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کا نظریہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور اس کی فکر کی بات ایسی نہیں ہے کہ مطلب آپ ایسا کنٹینٹ لے لیں جس کو آپ کو بعد میں مطلب نقصان نہ ہو. آپ میری بات آئی ہوپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ میں کس چیز کے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. لائک جیسے ابھی آج کل ویلاگنگ ہو رہی ہے، لڑکیاں مطلب اپنے لے کے آ رہی ہیں ویڈیوز، لائک انہیں کوئی شرم و حیا کا نہیں پتہ، سارا کچھ دکھا رہی ہیں. لوگ مطلب کیا ہے کہ بس ویوز دینے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کنٹینٹ آپ نے نہیں رکھنا. لیکن اگر آپ کا اپنا دل کر رہا ہے تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے مطلب رکھنا ہے تو نہیں رکھنا تو پھر تو اچھی بات ہے. تو اس کے بعد کیا ہے کہ یوٹیوب پہ آنے کے بعد جب آپ نے مطلب آپ نے 1000 سبسکرائبرس کے لیے وہ تھوڑی سی محنت ہے، لیکن وہ میں آپ کو علیحدہ سے بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 4000 واچ ٹائم وہ ایسے نہیں پورا ہو جاتا، بہت ایک بڑی بات ہے جو آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ محنت کرنی ہے تو یوٹیوب پہ آنا، اگر نہیں کرنی تو بے شک نہ آنا، اور کچھ اور کام کر لو، اس سے اچھا ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو میری طرف سے آج اتنا ہی. تو آج میں نے بات نہیں کی سبسکرائب کرنے کی، تو آج ابھی لاسٹ پہ ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. جو نئے آئے ہیں، جو نئے یوزرز ہیں، جو نئی ویڈیوز یہ واچ کر رہے ہیں، وہ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والے کو میری ویڈیوز ملتی ہیں. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.